नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आजिर एई वीडियो को आपण को स्वागत। तो दर्शक बंधु निर्जला एकादशी पवित्र निर्जला एकादशी प्रभु भगवान विष्णु को शुभ आशीर्वाद पड़वा को जाउची 12 गोटी राशिचक्र उपरे। ता सहित किछि गोटी राशिचक्र हेबाकु जाउछन्ति अत्यंत भाग्यशाली। स्वयं प्रभु विष्णु भगवान शुभ आशीर्वाद सहित कुंडली रे अत्यंत शुभ स्थिति रहिबाकु जाउची एई किछि गोटी भाग्यशाली राशिचक्र जीवन रे। ता सहित स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद रु एई सब भाग्यशाली राशिचक्र भाग्य सुना परि चमकिबा पई जाउची। भाग्य पुनसाथ देवा सहित प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा पई जाउछन्ति। तो दर्शक बंधु 12 मास भितर ज्येष्ठ मास हेउची अत्यंत धार्मिक मास। एही मासरे अनेक प्रकार ओषा व्रत आमे पालन करिथाउ। तो एही ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे पवित्र निर्जला एकादशी पालन करा जाए। एही पवित्र निर्जला एकादशी रो अत्यंत महत्व रहिअछि एवं एही पवित्र एकादशी रे स्वयं श्रीहरि विष्णु भगवान को पूजा अर्चना करा जाए। सबु एकादशी व्रत ठारू निर्जला एकादशी व्रत श्रेष्ठ बोली मना जाए। निर्जला एकादशी व्रत सबुठारू कठोर व्रत बोली कुहा जाए। अन्न और जल को त्याग करी एही व्रत पालन करा जाए। एही व्रतर नियम रहिअछि कि जिए एही पवित्र निर्जला एकादशी व्रत निष्ठार सह करंती, पवित्र निर्जला एकादशी व्रत निष्ठार सह पालन करंती तांको जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर हेबा सहित सदा सर्वदा सुख शांति समृद्धि मिली थाए। प्रतिटी क्षेत्र में शुभ फल पाइबा सहित धन धान्य परिपूर्ण होता है तांकर गृह। ता सहित परिवार सुख शांति समृद्धि बुद्धि पाई जाए। स्वयं माँ लक्ष्मी प्रभु श्रीहरि विष्णु भगवान को शुभ कृपारू। तो दर्शक बंधु पवित्र ए निर्जला एकादशी परठारू बदलवाक जाउची किछि गोटी भाग्यशाली राशिचक्र जीवन। सेमानक जीवन प्रतिटी कार्य सफल पाइबा सहित सुख शांति भरी जीव एवं धन धान्य परिपूर्ण हेबाकु जाउची सेमानकर गृह। तो दर्शक बंधु हुए तो यही भाग्यशाली राशिचक्र भितर आपणक राशि थाई पारे। आपण माने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती तो निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहाँ फल कि आमर प्रथम नोटिफिकेशन आपणक पाखरे जाई पहुंची परिबो एवं आपण जानि परिबे आपणक राशिचक्र विषय। एबे आसन जानिबा प्रथम भाग्यशाली राशिचक्र विषय। प्रथम भाग्यशाली राशि होउसंती मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलवाक जाउची पवित्र निर्जला एकादशी परठारू, जहाँ कि स्वयं विष्णु भगवान शुभ आशीर्वाद पड़वाक जाउची आपणक कुंडली रे। आपणक जीवन में प्रतिटी कार्य सफल पाइबा सहित दीर्घ दिन धरी अटकी समस्त कार्य पूर्ण हेबा पई जाउची। भाग्य आपण को पूर्ण साथ देव। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण पाई पारंती। आपणक जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्या एबे अंत घटिबा पई जाउची। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में आपण प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबा पई जाउची। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन होई पारे एवं दरमा मध्य बुद्धि पाई पारे। ता सहित आपणक कार्यकलाप को देखि ऊपर अधिकारी माने आपण को प्रशंसा मध्य करि पारंती। शिक्षा क्षेत्र में आपण विदेश यात्रा करि पारंती। ता सहित जेकोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दियंतु ना काहेकि निश्चय सक्सेस पाइबे। दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय हेबा सहित आपणक परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी आसीबो एवं आपणक गृह को नूतन जान क्रय करिवार जोग मध्य बनुअछि। आपणकर दीर्घ दिन धरि लागि रहितबा आर्थिक समस्या दूरे जाई अचानक धन प्राप्ति हेबार जोग मध्य बनुअछि। ता सहित पौत्रिक संपत्ति रु आपण लाभवान होई पारंती। आपणक जीवन रे धन आसीबार मार्ग खोलिबाकु जाउछि। हुए तो आपण कोटिपति होई पारंती। तो आपण नूतन गृह मध्य आरंभ करिपारंती, जहाँ फल कि आपणकर शुभ समय चलतिबारु आपण जेकोसी कार्य करंतु ना कहीं निश्चय सफल प्राप्ति हेबे। प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउची स्वयं प्रभु विष्णु भगवान को शुभ आशीर्वाद रु। जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउसंती कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलवाक जाउची ए पवित्र निर्जला एकादशी परठारू स्वयं प्रभु विष्णु भगवान शुभ आशीर्वाद आपणक कुंडली रे पड़थिबारु आपणकर प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउची। दीर्घ दिन धरि अटकी समस्त कार्य आपणकर पूर्ण हेबा पई जाउची। आपणक भाग्य आपणको पूर्ण साथ देव। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल मध्य आपण पाई पारंती। आपण जेकोसी कार्य करंतु ना कहीं निश्चय शुभ फल पाइबे। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन हेबा सहित दरमा मध्य बुद्धि पाई पारे। शिक्षा क्षेत्र में आपण जेकोसी एग्जाम दियंतु ना कहीं निश्चय सक्सेस पाइबे।
ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ଏପରିକି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ନିର୍ଜଳ ଏକାଦଶୀ ପରଠାରୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ନିର୍ଜଳ ଏକାଦଶୀ ପରଠାରୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ସୁନା ପରି ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି ଏବଂ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରତିଟିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ପରଠାରୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ସହିତ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହିସବୁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶ ପରଠାରୁ, ଯାହାକି ଏହିସବୁ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଯିବ। ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଲେଖି ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।